pinakbet na mainit-init pa. O ayan, luto na guys. Kain na tayo. So yummy. Sarap talaga guys. Kayo na bahala. Ano masasabi niyo dyan? Ako, nagutom na talaga ako. Kainan na tayo guys. Na mainit na pinakbet. Uy, napakasarap nito guys. Oh. Umuusok pa talaga. Kasi mainit pa. Okay. Kainan na guys, mga ka-reels, mga ka-FB dyan. Thank you for watching. Bye. It's time to eat.